अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वर्ड ऑफ नॉलेज में खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर पेडागोजी पर है, उर्दू मीडियम में। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले भी सॉल्व किया था। आज सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 51 है, माशरा अपने नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ करने और दीगर कौमी मकासद हासिल करने के लिए डैश तरतीब देता है, तो निसाब तरतीब देता है। क्वेश्चन 52 है, माशरा डैश माशरे का इल्म है। इसमें माशरे की हैयत, क़याम, मकासद, तंज़ीम, ग्रोहों के तरीक़ेकार, माशरती इक़दार व रवायात और सकाफ़त का तफ़सीली मुतालिया किया जाता है। यानी डैश माशरे का इल्म है, तो इमरानियात माशरे का इल्म है। क्वेश्चन 53 है, माशरा ही खिलाड़ियों की कुल तादाद है और यही वो स्टेडियम है जिसमें इमरानियात का मैच खेला जाता है। ये किसके अल्फाज थे या किसके अल्फाज हैं? ये बेगले के अल्फाज हैं। बेगले ही ने कहा था कि माशरा ही खिलाड़ियों की कुल तादाद है और यही वो स्टेडियम है जिसमें इमरानियात का मैच खेला जाता है। क्वेश्चन 54 है, तदवीन निसाब एक देश अमल है जिसको जिंदगी के बदलते हुए तकाज़ों के साथ हम आहंग करना ज़रूरी होता है। यानी तदवीन निसाब एक मुसस्सिल अमल है जिसको जिंदगी के बदलते हुए तकाज़ों के साथ हम आहंग करना ज़रूरी है। क्वेश्चन 55 है, निसाब को इस्लामी इक़दार में डालने के लिए ज़रूरी है कि दीन का इल्म हो, साइंस की तालीम और फ़ौजी तालीम व तरबियत हो, तालीम में निस्वान और माशरती अवामिल शामिल हों या मज़कूरा बाला तमाम। तो आपका आंसर है दाल यानी तमाम। निसाब को इस्लामी इक़दार में डालने के लिए ज़रूरी है कि दीन का इल्म हो, साइंस की तालीम और फ़ौजी तालीम व तरबियत हो, तालीम निस्वान और माशरती उलूम शामिल हों। तो ये सारे इसके आंसर हैं। क्वेश्चन 56 है, इल्हामी या अब्दी उलूम इंसान हासिल करता है किस लिए, यानी किस से? कुरान व सुन्नत से। इल्हामी या अब्दी उलूम इंसान हासिल करता है कुरान व सुन्नत से। क्वेश्चन 57 है, इंसान इक्तिसाबी उलूम हासिल करता है किससे? हासिल करता है इक्तिसाबी उलूम, तो अपने असी तजुर्बे और तफक्कुर और तदबीर से। यानी इंसान इक्तिसाबी उलूम हासिल करता है अपने असी तजुर्बे और तफक्कुर और तदबीर से। क्वेश्चन 58 है, अब्दी उलूम में मंदरजा झील उलूम शामिल हैं। कौन कौन से उलूम शामिल हैं? तो अब्दी उलूम में ये तमाम उलूम शामिल हैं, यानी आपका आंसर है दाल। कौन कौन से? तख़ील पर मबनी उलूम, नेचुरल साइंस और इतलाकी साइंस, अमली व अकली उलूम, ये सारे अब्दी उलूम में शामिल हैं। क्वेश्चन 59 है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तालीम था। यानी कौन सा तालीम का तरीका था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तालीम ये तमाम इसमें शामिल थे। यानी मुखातिब की इल्मी सतह का लिहाज, इख्तिसार और जामियत और साफ व शास्ता अंदाज़ बयान, ये सब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े तालीम में शामिल थे। क्वेश्चन 60 है, कुरान करीम के तरीक़े तदरीस के बुनियादी असूल हैं। तो कुरान करीम में सहल व तमसीली अंदाज, तकरार और हिकमत, ये तीनों शामिल हैं। तो आपका राइट आंसर है मज़कूरा बाला तमाम। क्वेश्चन 61 है, तालीम से मुराद वो तमाम डैश हैं जो तालिब इल्म की मालूमात, तजुर्बात, किरदार, रुझानात, महारतों और रवैयों में पैदा होती है। क्या पैदा होती है? तब्दीलियाँ। तालीम से मुराद वो तमाम तब्दीलियाँ हैं जो तालिब इल्म की मुख्तलिफ चीज़ों में पैदा होती हैं। यानी वो मुख्तलिफ चीज़ें मालूमात, तजुर्बात, किरदार, रुझानात, महारतों और रवैयों में पैदा होती है। क्वेश्चन 62 है, तालीम दूसरे मानों में देश की इस तब्दीली का नाम है जो महज पुख्तगी के बजाय फ़र्द के अपने तजुर्बात का नतीजा हो। तालीम दूसरे मानों में किरदार की इस तब्दीली का नाम है। क्वेश्चन 63 है,
تعلیم کے لیے تحریک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تحریک سے فرد کو ڈیش حاصل ہوتا ہے، تحریک سے فرد کو تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر تجربہ خوشگوار ہو تو فرد اس کو دہراتا ہے، بار بار، بالکل نہیں، کبھی کبھار یا چند ایک بار تو بار بار۔ اگر تجربہ خوشگوار ہو تو فرد اس کو بار بار دہراتا ہے۔ کویشچن 65 ہے، تعلیم ایک مسلسل عمل ہے اور ڈیش جاری رہتا ہے۔ تعلیم ایک مسلسل عمل ہے اور تمام عمر جاری رہتا ہے۔ کویشچن 66 ہے، تکرار کے عمل سے ڈیش پیدا ہوتی ہے۔ تکرار کے عمل سے پختگی پیدا ہوتی ہے۔ کویشچن 67 ہے، تعلیم کے کتنے اصول یا قوانین ہیں؟ تو تعلیم کے 4 اصول یا قوانین ہیں۔ کویشچن 68 ہے، ڈیش سے مراد پڑھنے کے لیے بچے کی جسمانی اور ذہنی تیاری ہے۔ ڈیش سے مراد آمادگی سے مراد، آمادگی سے مراد پڑھنے کے لیے بچے کی جسمانی اور ذہنی تیاری ہے۔ کویشچن 69 ہے، تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ اگر بچہ ذہنی یا جسمانی طور پر پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو تو ڈیش کا عمل غیر مؤثر ہوتا ہے، غیر مؤثر ہوتا ہے۔ تو تعلیم کا عمل، یعنی اگر بچے جسمانی اور ذہنی حوالے سے تعلیم کا شوقین نہ ہو تو تعلیم اس کے لیے غیر مؤثر ہوگا۔ کویشچن 70 ہے، استاد سبق پڑھانے سے پہلے جماعت کے بچوں میں سبق سے متعلقہ کچھ سوالات اور بنیادی معلومات فراہم کر کے دلچسپی اور تجسس کی مدد سے ڈیش پیدا کر سکتا ہے، آمادگی پیدا کر سکتا ہے، آمادگی اسٹوڈنٹ میں پیدا کر سکتا ہے۔ مختلف مثالیں دے کر، سوالات پوچھ کر اسٹوڈنٹ میں سبق کے حوالے سے آمادگی پیدا کر سکتا ہے۔ کویشچن 71 ہے، مشق میں جتنی ڈیش ہوگی تعلیم کا عمل اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تو مشق میں جتنی شدت ہوگی تعلیم کا عمل اتنا ہی بہتر ہوگا۔ کویشچن 72 ہے، ایک سبق جتنی فراوانی سے دہرایا جاتا ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ ڈیش ہو جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ ہی ذہن نشین ہو جاتا ہے، یعنی بار بار ریپیٹ کرنے سے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ کویشچن 73 ہے، جماعت میں اسباق بار بار دہرائے جاتے ہیں اور ڈیش کے ذریعے تکرار و فراوانی کے اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ جماعت میں اسباق بار بار دہرائے جاتے ہیں اور امتحانات کے ذریعے تکرار اور فراوانی کے اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ کویشچن 74 ہے، اگر بچے کو اس کی محنت کا نتیجہ جلد بتا دیا جائے یا اس کو تعلیم کے بعد اچھی کارکردگی دکھانے پر شاباش دے دی جائے تو تعلیم ڈیش ہو جاتا ہے، تو تعلیم مثبت ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی بچے کو اس کا رزلٹ جلدی بتا دیا جائے اور یا رزلٹ کے بعد اس کی کارکردگی پر اس کو آفرین کیا جائے تو اس کا رزلٹ مثبت آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ پر۔ کویشچن 75 ہے، قانون تلازم نظریہ تلازم سے ماخوذ ہے۔ تلازم کا مفہوم ہے، تو تلازم کا مفہوم ہے باہم لازمی۔ کویشچن 76 ہے، استاد کو چاہیے کہ وہ بچوں کو نیا سبق دینے سے پہلے گزشتہ اسباق کا جائزہ لے۔ یہ جو ٹیچنگ کا طریقہ کار ہے اس میں بھی ہے کہ نیا کورس کلاس یا نئی لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے پریویس پر اوور ویو لازم ڈالنا ہے۔ کویشچن 77 ہے، انعکاس مشروط تعلیم کا ایک ڈیش ہے، تو انعکاس مشروط تعلیم کا ایک نظریہ ہے۔ کویشچن 78 ہے، انعکاس مشروط کے بانی مشہور روحانی ماہر علم الابدان پاولو اور مشہور ماہر نفسیات ڈیش ہیں، یعنی انعکاس مشروط کے بانی کی بات ہو رہی ہے، تو ایک ہے علم الابدان پاولو اور دوسرا کون؟ تو دوسرا ہے ڈاکٹر واٹسن۔ یہ دونوں انعکاس مشروط کے بانی ہیں۔ کویشچن 79 ہے، انعکاس مشروط سے مراد وہ رد عمل ہے جو اصل محرک کی بجائے ڈیش کے جواب میں پیدا ہوتا ہے، جو اصل محرک کے بجائے مصنوعی محرک کے جواب میں پیدا ہوتا ہے۔ کویشچن 80 ہے، مشہور روسی ماہر علم الابدان
پاولو نے کن جانداروں پر اپنے مشہور تجربات سے علم تشریح ثابت کیا؟ تو مشہور روسی ماہر علم الابدان پاولو نے کتوں پر اپنے مشہور تجربات سے علم تشریح ثابت کیا۔ کویشچن 81 ہے، پاولو کی انعکاس مشروط کے لیے مختلف شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دونوں محرکات کے درمیان کم سے کم وقفہ ہو، یعنی گیپ کم ہو۔ کویشچن 82 ہے، ڈاکٹر واٹسن نے انعکاس مشروط کو ثابت کرنے کے لیے کس پر تجربات کیے؟ تو ڈاکٹر واٹسن نے بچوں پر تجربات کیے۔ ڈاکٹر واٹسن نے ڈیش کے جذبہ کا اکتسابی ہونا ثابت کیا۔ ڈاکٹر واٹسن نے خوف کے جذبہ کا اکتسابی ہونا ثابت کیا۔ کویشچن 84 ہے، ڈیش سے مراد روزمرہ زندگی میں اپنی سابقہ مہارتوں سے اس طرح کا کام لینا ہے کہ فرد کو ان کی مدد سے نئی مہارتوں کو سیکھنے میں مدد ملے، یعنی انتقال تربیت سے مراد روزمرہ زندگی میں اپنی سابقہ مہارتوں سے اس طرح کا کام لینا ہے کہ فرد کو ان کی مدد سے نئی مہارتوں کو سیکھنے میں مدد ملے۔ کویشچن 85 ہے، کس نظریے کے مطابق انسان میں شعور، عقل، ذہانت، حافظہ، غور و فکر اور استدلال جیسی صلاحیتیں موجود ہیں؟ کس نظریے کے مطابق؟ ذہنی انضباط کے نظریے کے مطابق انسان میں شعور، عقل، ذہانت، حافظہ، غور و فکر اور استدلال جیسی صلاحیتیں